Concept by vlog. Yan kasama natin guys. Yan o. Yan guys. Tingnan mo guys. Tingnan mo guys. Yan. Yan guys. Yan. Tingnan natin yan. Alam nyo guys. Magalit yan guys. Magalit yan. Pagpag-videohan. Kasi. Tingnan natin pag-videohan natin guys. Magalit talaga yan. Tingnan natin ha. Tingnan natin yan. Punta tayo doon. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. Nandiyan na siya. Punta natin. Itong magalit yan. Sekreto lang natin yan guys. Hello boys. Hello. Hey guys. Tingnan nyo guys. Magalit yan. Hello. Huwag na nakabidyo. Huwag na nakabidyo. Hey. Tingnan mo guys. Tingnan mo guys. Putangin na mo. Yan tarma namin guys. Magdidilig kami. Di ba hindi ka magalit pag mag-video? Bye. Oh, aba, ayos anin. Hindi na siya magalit pag mag-video. Di ba? Di ba? Ganun. Alam nyo guys, yan lang kasama ko na grabe kami. Kami lang dalawa sa isang kubo. Lagi ko yung kasama. Yan lang, magtatanim, magdidilig ka lang. Ganun. Madali lang to guys.